14 साल का लड़का अफनान जो कि गाड़ी चला रहा था और अपने बादशाहत के जोम के अंदर नशे की ताकत में, पैसे की ताकत में चूर इस शख्स ने जिस तरह से गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद 6 लोग मौत के मुंह में चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर यह बात कही गई कि अफनान ने एतराफे जुर्म कर लिया। उससे ही सवाल किया गया कि इस हादसे से पहले, जिसको हादसा करार दिया जा रहा है, हालांकि यह हादसा नहीं है, यह एक सोची समझी तहत, एक मंसूबे के तहत बाकायदा तौर पर कत्ल किया गया, लेकिन उससे पहले 10 मिनट पहले एक वाकया हुआ था और उस वाकये के अंदर इसी अफनान ने बराबर वाली गाड़ी जिसको टक्कर मारी गई है उसमें बैठी एक लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश की। उसकी कोशिश थी कि हाथ से पकड़ के उसको खींचे, लेकिन जब उस लड़की ने वो शीशा ऊपर किया है उसके बाद ये शख्स उस पर शीशे पर हाथ मारता रहा। जब उससे ये सवाल किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर अफनान ने उसका क्या जवाब दिया। अफनान से ये पूछा गया क्या ये वाकई में हादसा था, तो अफनान जो पुलिस की हिरासत में था उसका चेहरा ढका हुआ था और उसने कहा कि जनाब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब एक खबर इस वक्त काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको याद होगा 7 दिन पहले जो एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया था। हमारे लिए तो हादसा है, लेकिन जनाब यकीन जानिए जिस घर के साथ ये हादसा पेश आया उस घर के फर्द ने अपने ही घर के 6 अफराद को खो दिया था। लेकिन अभी जिस वीडियो की, जिस खबर की मैं बात कर रहा हूं उसमें लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब अफनान जो वो 14 साल का लड़का जो गाड़ी चला रहा था उसने एतराफे जुर्म किया है। अब इस खबर की हकीकत क्या है एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और अगर मैं इस वीडियो के अंदर ना दिखा सकूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर राब्ता कीजिएगा, मैं आपको वहां पर जरूर दे दूंगा, क्योंकि जिस रेलेवेंट वीडियो पर मैं व्लॉग बना रहा होता हूं उस रेलेवेंट वीडियो को मैं यहां पर नहीं लगाता। उसकी वजह यह होती है कि जनाब रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, दीगर मामलात होते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन जिस वीडियो की बिना पर यह कहा जा रहा है कि जनाब अफनान ने एतराफे जुर्म किया है, उस वीडियो की हकीकत क्या है, उस वीडियो की सच्चाई क्या है और इस खबर के पीछे माइंडसेट क्या है, तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर कीजिए। साथ साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं बराह रास्त तो salman.mrza के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरी कोशिश होती है कि अपने हर सब्सक्राइबर से, फॉलोअर से, जो मुझे टिकटॉक पर देखते हैं या इंस्टाग्राम पर देखते हैं या फेसबुक या फिर यूट्यूब पर देखते हैं, जो भी सवाल करते हैं मैं उसका जवाब इंशाल्लाह जरूर देता हूं। अब जनाब ये मामला है क्या हुआ, ये कि अफनान के साथ बड़ा एक हमदर्दाना वाला एक सलूक किया जा रहा है, बड़ा रहम वाला सलूक किया जा रहा है। पुलिस वाले जब इसको लेकर आ रहे थे तब एक नुमाइंदा था जिसने उस तक रसाई हासिल कर ली। ये अपने अंदर ना एक वैसी बहुत बड़ा सवाली निशान है कि एक 302 का मुल्जिम किस तरीके से पुलिस की हिरासत में जा रहा है और एक रिपोर्टर उस तक पहुंच जाता है। चले पहुंच भी गया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इंसान पहुंच जाता है असर और रसूख इस्तेमाल करके। वो उनसे सवाल करता है कि भाई आप लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रहे थे, ये हादसा है, ये जानबूझकर आपने कत्ल किया है। और उसके बाद अफनान कुछ बात कर रहा था। अच्छा, अफनान का चेहरा ढका हुआ है, यहां पर 2 सुराख हुए हैं, शायद उसको कपड़े पे देखने के लिए सुराख डाले हुए ताकि वो खुद अपनी मदद आपके तहत चल सके। हालांकि इस तरह का होता नहीं है मामला। जिस तरीके से उसका जुर्म है ना, उसका अगर कोई मुल्जिम होता है या मुजरिम होता है उसको लाया जाता है अदालत के अंदर तो बाकायदा पुलिस एहलकार उसको पकड़ के लाते हैं, काला कपड़ा उसके मुंह में होता है। लेकिन इसको जब लाया गया तो जो कपड़ा पहनाया गया था उस पर आंखों के लिए सुराख किए गए थे ताकि वो बाकायदा तौर पर देख सके। और हशाश बशाश बिल्कुल सही सलामत वो चलता हुआ आ रहा है। जेल से उसको लाया गया था। रिपोर्टर ने उससे सवाल किया कि ये आपने जानबूझकर कत्ल किया है, ये हादसा आपसे जानबूझ के किया है क्योंकि आप उस लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका एक जवाब था कि भाई मुझे मेरे वकील ने मना किया है कोई बात करने के लिए। अब आप सोचिए 14-15 साल का ये लड़का, उसको इतनी समझ बूझ हो कि मुझे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है, उसको किस हद तक चीजें बताई गई होंगी। वरना उसकी अकल और जिस घराने से वो ताल्लुक रखता है, जिस अमीर घराने से वो ताल्लुक रखता है, उसने बाहर के मामलात नहीं देखे होंगे। उसने ऐसा कोई मामला नहीं देखा होगा जिसने, कहते हैं ना, सबक आपको एक जिंदगी पढ़ाती है, सिखाती है, और वो उस वक्त सिखाया जाता है जब आप बाहर निकलते हो, मुश्किलात में गिरते हो, तब आपको चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं जिंदगी की तरफ से। लेकिन जब आप माँ बाप के छतर छाया तले पले हों
جب آپ کو سونے کے لیے بڑا اچھا خوبصورت سا نرم ملائم بستر مل رہا ہو, آپ کو ہر چیز آپ کی سہولت میں ہو, تو آپ سبق نہیں سیکھتے ہو, آپ کے اندر ایک شاہانہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار آ جاتا ہے. اب اس سے سوال ہی کیا گیا کہ بھائی آپ لڑکی کا دوپٹہ کیوں کھینچ رہے تھے. اس کو وہ جواب میں کہہ سکتا تھا کہ نہیں بھائی میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا تھا, آپ چاہیں تو سی سی ٹی وی ویڈیو دے دیں. لاہور جو ہے وہ ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے, وہاں پر ہر کونے میں, ہر گلی میں, ہر چوراہے پر, ہر سگنل پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے. بہت عرصے پہلے 2018 سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایک دہشت گردی کا ایک کاروائی ہوئی تھی. اس کاروائی کے پیچھے کون تھا, 2 دن کے اندر پولیس نے اس کو پکڑ لیا تھا سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے. مطلب اتنی تیز پنجاب پولیس کام کرتی ہے. اور لاہور جو ہے نا, مجھے اس حوالے سے کافی زیادہ پسند ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے ہر کونے پہ لگے ہیں. وہ اس بات کا جواب یہ دے سکتا تھا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, لیکن اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور خاموشی جو ہے وہ اپنے اندر کئی ایک کہتے ہیں نا رازوں پر سے پردہ ہٹا دیتی ہے. اب اس کی سی سی ٹی وی کیوں نہیں لے کر آئی جا رہی؟ کیا واقعی میں حادثے سے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا, اور وہ حادثہ اس طرح کا تھا کہ اس نے گاڑی میں سے کسی لڑکی کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی تھی, یعنی اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی, اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی, اس کو گاڑی سے اتارنے کی کوشش کی تھی, اور جب اس نے شیشہ چڑھایا ہے تو اس کے شیشے پہ زوردار ہاتھ مارا ہے. یہ اپنے اندر آپ سوچئے نا, یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کام. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی ہیں, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ بھائی اس طرح کا کام کوئی طریقہ کار انسان نہیں کرتا ہے. لیکن جب آپ کے اندر یہ سوچو کہ یار مجھے بچانے والے 100 پڑے ہوئے ہیں, میری حفاظت کے لیے 100 ہیں, اور قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, بال بھی بیکا نہیں کر سکتا, تو آپ کے اندر ایک شاہانہ سوچ آ جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں, اور سامنے والے کو رعایا سمجھنے لگتے ہیں, وہ رعایا جس کو آپ اپنے پاؤں تلے کچلنے میں نا ذرا دیر نہ لگائیں. تو یہ تمام معاملات ہیں جناب. یہ اعتراف جرم نہیں ہے, اس سے سوال ضرور کیا گیا, سوال کا اس نے جواب نہیں دیا. اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ لڑکی کو ہراساں کر رہے تھے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سے یہ پوچھا گیا کہ یار آپ نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے, جان بوجھ کے حادثہ کیا, اس کا بھی اس نے خاموشی میں, اور یہ کہا کہ میں وکیل سے پوچھ کے جواب دوں گا, یا میں وکیل نے مجھے بات کرنے کو منع کیا. یہ تمام معاملات ہیں. لیکن لوگ اس بارے میں کافی سارا تبصرہ کر رہے ہیں کہ یار آپ پر جب اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بات بول دیتے ہیں بھائی آپ سی سی ٹی وی ویڈیو نکال لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ تو ایک حادثہ تھا, غلطی سے ہو گیا. بیسکلی یہ حادثہ بھی اگر تھا تو اس کو گاڑی دینا اپنے اندر ایک بہت بڑا جرم ہے. جس کا لائسنس نہیں بنا ہوا ہو, ٹھیک ہے, وہ ایک طویل عرصے سے گاڑی چلا رہا ہو, ایک نئی گاڑی 200 کی سپیڈ, 170 کی سپیڈ, یہ اپنے اندر ایک بہت خوفناک کاروائی. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.